Iti weather update. Ti release iti mga pektar ti Metro Manila kanabatbati nga paset iti Pagilian na iso na ulap aging mapatupatok at tudok kan nagarod iti Panyampo. Dagiti na dumo mga temperatura iti lugar iti Pagilian na iti Vigan kan lawag agpada nga 26 degrees Celsius, Baguio City 21 degrees Celsius. Iti Visayas, Iloilo City kan Cebu City agpada nga 27 degrees Celsius, Tacloban na 26 degrees Celsius. Iti Mindanao, iti Cagayan de Oro 25 degrees Celsius, Davao City 26 degrees Celsius, iti Zamboanga City 27 degrees Celsius. Iti index forecast itatanga Aldawa 43 degrees Celsius, iti Sangli Point, Cavite City, Cavite. 42 degrees Celsius, iti Tuguegarao City, Cagayan. QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Tao Kamiling, Tarlac, Cuyo Palawan, Catarman, Northern Samar, kan iti Burungan, Eastern Samar. 41 degrees Celsius, iti Dagupan City, Pangasinan, Baknutan, La Union, Apari, Cagayan, Isu, Ittiaga, Isabela, Baler, Aurora, Iba, Zambales, kan San Jose, Occidental, Mindoro. Simingising tinit alas 5:35 ti bigada, lumnek kinton rabii alas 6:13. Dito the weather update para ti Bombo News and Views. Siak ni Bombo John Joshua Kabatik, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!